ময়দা পড়বে ময়দা প্যাকেট ময়দা কতটা হাফ এটা বাবা কালি মধ্যে শেষ সব ডেট ফেল হয়েছে বলে কৌଛନ୍ତି সেটা কହୁଛ বাবা ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇବି ସେଥିଲାଗି ତା ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆରେ ତା ହେଲା ଆନିମା କାଲି ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ତା ପାଇଁ ନିମକି ହେଇଥିଲା ସେ ନିମକିରେ ଆମର କ'ଣ ଏ ଚୁଇମା ଏତେ ପିତା ଲାଗୁଛି ନିମକି हे भगवान देखु आनिमा आगे चलती एपटे सब तामिल लोक रुहती एपटे समस्त तामिल फ्रेंड्स ये कली गछ आम कली तुड़े आसलु से जड़े तामिल लोक मना कले कहले ना कली तुड़नी से पड़ोचु कली भी अल्प अच्छी से मना कले तुड़नी बोलिके देखिपे फ्रेंड्स एबे आम बुलिकी पड़े आसिलु बाबारे बाहर जो खरा कहवा कथा नुह बहुत जोरे खरा होची बाहर मोर आनिमार दी जन सारा आम बुलिकी पड़े आइलु एबे फैन ऑन कर देकी चुपकिना सोई पड़िबु बस बर्तमान आम रूम रे आसी पहुँच गले कंपानी जाइली कंपानी अल्प स्वल्पटे काम है आज 5टा छुट्टी है आ बर्तमान 5टा बाजिगला आम बर्तमान आसी पहुँच रूम में आ झुओ ड्रेस टी आनी देछि देखिए हाँ देखो ये ड्रेसटा पूरा मस्त देखा मो झील को आनिमा को मागना दब ना कौन आज तारा कौन ब्लॉग कर कौन ना कौन वीडियो कर सका आम टाइम है सका बेला बेली आम पलि गलु तारा कौन वीडियो कर कौन ना देखा तार ब्लॉग बर्तमान कौन कर बर्तमान जी मैदा पैकेट गोटे आना गोटे निमकी तैयारी काली जो निमकी तैयारी खाईगलानी जो जो कला जीरा बोली कहती तादे मिसा आम भूल जुआणी नहीं आसु मजा कथा जुआणी नहीं आसु निमकी हो सारापर गोटे खाइला माने एत पिता लगुच जमा खाई ही हो बेकार से सब पकड़ा है सब कहते ना आउ गोटे नहीं आस मैदा गोटे नहीं आस आ गोटे आउ थे कर बाध्य जावाक पड़ो आ कौन कर गोटे न खाइले भी हेनी आउ झील भी आसी पहुँच जाइए आनिमा दी जन खेलिए बर्तमान जाए मैदाटे नहीं आस मैदा पड़ब मैदा पैकेट मयदा कतटा हाफ एवढा आपा हाँ 30 रुपये এই ময়দাটা বাবা কালি মধ্যে শেষ बर्तमान मैदा पैकेट नहीं सारू जा रूम को फाइनाली मैदा मुझे नहीं आसली फ्रेंड देखी पाते आउ बर्तमान निमकी आमर तैयारी हम आली तो आम खाई पार्लुनु आपाई आज आउ गोटे निजी मैदा पैकेट देखा केमी कौन बनाऊँ आजिकार टेस्ट लगे कहवा कौन डाल कौन तरकार रांधि तारा एपटे तो रोषेईबास कर सारे कौन रोषे कर डालमा कहीं ओड भी डालमा कहीं हाँ हाँ डालमा तरकारी हो डालमा भात भी है सब होगा ए आ जल्दी आ कौन कर कथा कर जल्दी ए चुईमा कर दू कर एटा कौन कला जीरा एटा जुआनटा कहते इतने पिता लगुच निमकी हे भगवान जमा खाई होनी एत पिता टाइम हेल्ले पिता लगे ना
बुझी पार नष्ट हो जाए तार टाइम तार वैल्यू नहीं आउ तुम दड़ी देला बेले एटा कोन बाहर नष्ट हो जाउछ ना এটা বারে নষ্ট হয়ে গেল তার ভ্যালু নাই তেল ছাকি খুশি খায় বলি হ্যাঁ হ্যাঁ হাউ আস দেখিয়া গোটে সেনে সাদা সিধা বনাইব খাইবা আউ এই কোন হচ্ছে রে হ্যাঁ কে এই কোন গ্যাস করু হ্যাঁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଜୁଆଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡେଟ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ଜିରାଟା ଆଉ ସେଟା ଡେଟ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପିତା ଲାଗୁଛି ଜମା ଖାଇ ହେଲାନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଆରି ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି ଏ କହୁଛି ବାବା ମୁଁ ଖାଇବି ସେଥିଲାଗି ତା ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆରେ ତାପରେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଲେଇଛନ୍ତି କାମ ହେଲା କି କେତେ ବାଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁଅ ଖାଇବା ଭୋକ ବି ଲାଗିଛି। ତୋର ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ପାଇଗଲା ହେଁ ତୋର ରୋଷେଇବାସ ପାଇଗଲା ଏଇ କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ପୁରା ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଓହୋ ହୋ କାଲି ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ନିମକି ହେଲା ଦେଖିଲା ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଡ଼ା ଚାଲିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡୁ ହଁ ଭଲ ଚକୁଡୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲା ପଶୁ ଖାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟର ଅତ୍ୟାଚାର ହଉନି କି ଏ ପାଣି ଦଉ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବୁ ନା ଆଣିବାକୁ ପାଣି ସେ କେନ୍ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କେନ୍ ଅଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ସବୁ ଶେଷ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ନା ଅଧା କାଲି କି ବାର ଶନିବାର ହଁ ରବିବାରକୁ ତ ଆସିବ ମଙ୍ଗଳବାର ନା ବୁଧବାର ମଙ୍ଗଳବାର କାଲି ହେଲା ଶନିବାର ଏଲା ପଡ଼ୁ ସେଠି କହିବେ ପାତ୍ରୁବା ଏଙ୍ଗେ ବାଙ୍ଗେ ଏମିତି ସବୁ କହିବେ ତାମିଲ ଲୋକ କାଲି ସବୁ ଡାକିବେ ଯେମିତି ମେଳାରେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହିଁ ଡାକିବେ କାଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ପଟାପଟ ରେଡ଼ି କର କାଲିକାର ଅଧୁରା ଖିଆଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ପୁରା କରିବା ହେଲା କି ଆମର ନିମକି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆହୁରି ପୁଣି ତେଲରେ ଛଣା ଚାଲିଛି ତିନିଟା ଆଉ କାହିଁ ଏ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେଟା ଆଣେ ରଖେ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ फाइनाली आमर निमकी प्रस्तुत हो फ्रेंड देखिपे निमकी हो आज बहुत स्वादिष्ट लगुच आउ काली भूल आम आनीलु से जुआनीटा कितु ब्लाक जीरा नुहे जुआनीटा तेणुक से अणाहनी कि नहीं खाली से खाली एमती खाली से कौन कौन मिसाई खाली मैदा मैदा आउ कौन देती एमती करके निमकी बढ़िया लगुच आज गरम बहुत टेस्टी अच्छी तेणु पूरा राति देखी पाते पूरा झिल झिल देखा बैक साइड पूरा राति मनटा भी भल ना भल लगुनि देहटा आज आउ छोटिया भिडियो जदि भिडियो भल लगे लाइक गोटे करेंगे सब्सक्राइब निहाती करूँ सब्सक्राइब आपण मैंने बिल्कुल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ रोची जय जगन्नाथ।